the duck. And second? Yes. Circle muna tapos. Pagpas naman. Oh, bababa. Yan. Oh, anong tawag dyan? Circle. Layla. Layla. Very good. Drawing ka na. Drawing ka na. Okay. Hindi, dyan una. Ito una. Yung Huwag mo diinan. Oh, next one. this? No. This one. I. Yung I. I? Oh, pababa. Di yan. Ito. Yan, pababa. Oh, next. This? Sa circle. Say back. Circle mo. Yan. Ibang color naman. Very good to go. Very. Yeah. Pili kang color. This. Kunin mo. This. This. Hindi yan. Ay muna. Ay lagi. Ito muna. Di dyan, di dyan. Dito yan. Next. This. Yan. Circle muna, circle. This. Circle! Baba. Yan. Pili ka ang ibang color. Duck? Apo, letter L naman. Laki ng I mo. Uy, walang tuldok. L yan, L. Next na, ikaw, circle, tapos letter A, circle. Tapos yung pababa. Yan, Layla. Very good. Iba naman color. Pili ka lang. Ay, wag. Tapos na yan, P. Blue na naman. Hindi kasi kumukulay ito na lang. Gaya mo yan, Layla. Dito. Layla. L muna, L. Yan. Next, tuldok. Next, L. Walang tuldok yan ha. Walang tuldok. Ayan. A naman, A. Circle. Apo. Laki yun. O, tas pababa. Yung pababa. Circle, tas pababa. Yan. Yung mga baan, line na yan. Next na. Hindi na kailangan ni Layla ng trick. Okay, taas mo! Ayan, ulit. Dito. Layo. Taas mo, taas. Taas po. Sige na, next na. L pa, baba. Baba ulit. Hindi, marunong. Tignan ko yung layo, pangit. Layo. Ala tayong, ano? May makeup yan. Hindi, alam ko naman. Ang pangit na mag-makeup artist. Sino ba?